Naibangal daw Pilipinas at tuyan dagiti kangruna na damdamag dito'y PTV Cordillera. Naibinsa-binsa manen kadagiti small-scale miner kan daduma stakeholders iti Benguet, dagiti lintag amang salwat iti aglawlaw, kagidan ti panagduras met ti sektor ti panagminas. Ni Glory Balegan para iti detalye. Maibasar iti datos, ti panagminas ti maikadwa a pagbiyagan dagiti umili iti Benguet. At dati panagminas iti bakon, Mankayan, Itogon, Tuba, ken Bukod. Iti naangay nga Environment Forum and Mining Congress a pinasutan dagiti small-scale miners, sand and gravel permit holders, local officials, ken dagiti menro officers, natalantan dagiti lintag iti environmental management, forest management, ken panagminas. Maybe some of them, they don't know the mining laws, extractive industry, nga madaya jurisdiction dahil. So, mayroon lang ang ma-informaran that all efforts kat maiaramid amin niya kwa, ag-jive amin, with coordination, ipa-develop tayo or whatever nga mabalin niya ko na tayo nga nasaysaya at nga enforcement na law. Kalpasan ti aktibidad, manamnama ang makabukal dagiti local officials iti ordinansa iti barangay wano munisipyo, amang pasaya at iti operasyon ti panagminas kan iti commercial sand and gravel asaan ang may sakripisyo ti aglawlaw. Binigbigma ti provincial government ti karit iti saan na panagtunos dagiti national ken local law mainaig iti panag-usar iti natural resources. The local government units are ready to regulate the small-scale miners in the province of Benguet. Mamadapay lang gamin iti some national laws that holding us. Although there is already provisions in the environmental code allowing and authorizing the province of Benguet to regulate small-scale mining. Taada kayo mga legislators in the different municipalities. Mabalin siguro nga aging proposed yung amendments kaling iti nga existing national laws. Tapno DJ Putno nga kaya tayo nga mamusamak iti natural resources tayo kakaraw iti utilization, iti protection tagitoy, iti iso kamabot iti masurutan. Binigbigma ti Mines and Geosciences Bureau ti impluwensya ken napatag a kontribusyon ti panagminas iti socio-economic development ti Benguet ken iti Rehiyon Cordillera. Nupay kasta, impetang ni Director Apil a kasapulan ang mabalanse ti amin a livelihood activities ken ti proteksyon ti aglawlaw babaan iti responsable a mineral resources development. Basta agminas tayo, kaut tayo, di tabantay. Baybayan tayo, tirugit tayo, baybayan tayo, nagiyay usal tayo. Mahalan ti ada ije babana. We continue to espouse that mining must be responsible, always considering the general welfare of the people while caring for the environment as well. Iti agdama, upat ti minahang bayan iti Benguet nga may salaang ditoy tinaipaayan iti People's Small-Scale Mining Contract para itinaan-anay nga operasyon da. Glory Balegan para iti Pagilian. Iti sa damag na alarma ti DOH iti panakilista ti outbreak ti sakit nga anthrax iti Cordillera. No anya daytoy a sakit, amot iti report ni Glory Balegan. Nailista ti outbreak ti sakit nga anthrax iti may sa barangay ijay Kalinga. Biktima dito ti may sa babae ken upat a lalaki. Iti investigasyon ti Department of Health Cordillera. Idi pa'y Oktubre ang napasamak ti insidente. Kasarunod ti panang parti ken panang sida, dagiti upat a pulo nga individual iti may sa anatay anwang. Dagos ang nagpaagas ken naimbaganan dagiti biktima, kalpasan anariknada dagiti sintomas. But these 40 people did not show any signs or symptoms until today. So yung mga nag-butcher lang po, nagbuhat nung animal body, sila lang po yung nag-manifest ng signs and symptoms. So in short po, in summary, no, it is a double dead meat. Sigun iti DOH, ti anthrax ket may sa a serious infectious disease nga ituntun dati bakterya a Bacillus anthracis nga agtataod met kariti na impeksyon adingwan kas itinwang baka ken kalding. Mabalin ang maala daytoy ti tao baban iti panagsayop iti spores ti bakterya. Direct contact iti infected adingwan ken panagsida iti contaminated a karne.
Nadoktalan a positibo iti Bacillus anthracis ti dagaan nakatayan tinuang ijay Kalinga. Iso anay pasidong iti quarantine ti lote ken maisayang ka ti mass vaccination kari tinuang iti mas unan a barangay. Unlike COVID, the difference with anthrax is that si COVID po airborne. Si anthrax po nahahawa lang tayo kung dumidikit tayo sa pasyente or ini-inhale natin yung mga spores. But then again, yes, it is very alarming because as we all know, anthrax is considered as category 1. Meaning po, kahit magkaroon tayo ng isang kaso lang, this is already an outbreak. Iti Cordillera, naudi anay lista ti kaso ti anthrax infection idi 2018 iti upat a lalaki ijay Abra. Addamat ti agas ang mait ited kadagiti nakaptan iti daytoy. Glory Balegan para iti Pagilian. Dagiti kang runa na damdamag dito'y PTV Cordillera. I-like and i-follow ti PTV Cordillera iti Facebook and TikTok and subscribe iti PTV Cordillera YouTube channel. Para iti PTV Balita ngayon sa probinsya, siya ni Ala Sunduan na Ibang Aldaw.